Hello guys! So for today's video, kumakain ako ng isang saging, magmukbang tarawon og saging hinog. Lami ni guys. Lami kay na siya. Okay, lagak. Mm. Lami guys guys. Dala atong saging. Tulong lang. So dali rin mo man atong vlog karon. Saging na kayo. So, bye-bye na guys. Thanks for watching.